मेरा जाइछि झालु मालु कोणिबा पई एवं तुम तो असुर ही कहेगी मानिमा आगे आसी जाती खबर कौन खबर जबर जबर माने मानिमा ढाले मालो हेई जोना आपनकु माने बड़ लोग अच्छा माने बड़ लोग हेले की बोली कहले आसंता काली आपनको खर्चा लग देई मु खोजड़ा नहीं जीवी ए समाने बड़ लोग हेले की बोली सही आ सही मानिमा बुझी बारुनी मु मनसा पूजा करिछि नेला संपेक राज्य सेई केंगो मुंडीर पूजा झालु मालु करूछंती जाओ सेमानंकु छळे बळे अथवा कौशळे मनिकटकु नै आसो मानिमा जाओ सेमानको भी बाहर नोबो देखि आगे साथी नै जाई जाओ डाकी दियो बे धाल्य माल्या शीघ्र आसबो बोझा देखो केते पैसा दे दीजिए सर जेतको पैसा खर्च कर मु बाट खर्च कर आ झंकाटा को झुले दे देखो बोझा सेटा तो चेंडू मार बे हाथ रे किछु ए आखर बागुरी जी तू बकुली बोतल एने गुटिका गछोटा बे गुटिका आम गछोटा नहीं बांधलो नि हो जा है जे से तू तो बाहाबू ना आ बे पति खाली पात्री गई हो तो जाके धीरस्ती करके ठिया हो तू होली प्रथम बाहर न का को सम्मान देती तो सासु नहीं जानो ससुर को सम्मान देते हो ससुर पाद धोई नबू तापर तो बाहागर रेडी काने सासु नहीं दीटा झियो ससुर जन्म बे ना तो सासु अछन तो सासु जाके पेकिनी तेणु जीवा समय धान काटा सरी तेणु दिन शस्त्र किए शस्त्र को के देखने मुझे 1 2 3 कह देव ससुर जी नमस्कार ससुर मशाई नमस्कार रेडी 2 3 ससुर मशाई नमस्कार हेलो बोलो आज्ञा कहूच ससुर जी नमस्कार अरे हम लेढ़ा कोइला जाओ हे झले बोलो सत कहिल तो मने चलु चकी परी मेडा कोइ दिबो हां व्यापार आइला देखि कोन व्यापार करूछ माछ हमर प्रथम कारबार होची माछ तबरे तारो ए मो भाई भी मसांतर माछ काला घरे तापरे तेलपुरी मंजी चिंचिड़ा फळ कोरन मंजी तापरे जी ये अर्जुन छांजी नीम छांजी नेरा आसिलो এই দুই ভাই কি করো বেত্রাঘাত भाई সতর্কতা যে পর্যন্ত মানো চমতি করো বেত্রাঘাত बैठाइला मालिबा भाई बाहा गोबरा बासीता हो दिया माटो तू तो छुटाटा छिया हो जति मैं बहुत किछ एटा बहुत बड़ नबो टिके कष्ट सहित हेबो तापरे बाहागर फाइनाल तापरे हाथ कोठी कर दियो कोन ये जाना सजग हबो কিন্তু প্রথমରୁ শস্ত্র লাগি मणिमा सत कथा माने
কথা কুহ চলু চলি পড়ি এ ভাই 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 হ্যাঁ মানু ভাই খাও মারো খাই হ্যাঁ পূজা 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 কোন পূজা করুছ মনসা মনসা পূজা ঝালু মালু ଏ କହିଲା ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ସେଇ ଚୈତକୁଣ୍ଡୀର ପୂଜା କରିବାକୁ ଓହୋ ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁହର ଗୌରୀ জয় সকিরা মালা ହଁ ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁହର ଗୌରୀ জয় শিব শম্ভু হর গৌ ତୁ କହ କହ জয় ଶିବ ଶମ୍ଭୁ জয় শিব শম্ভু ହର ଗୌରୀ ଶଙ୍କର କିଏ କହିବ শঙ্কর ঘর গৌ ମହାସଚୀ ଏମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେବ କେବେ ଯଦି ସେଇ ନାଗୁଣୀର ପୂଜା ଚମ୍ପେକ ରାଜ୍ୟରେ କରିଛ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି ଆମ ଦି ଭାଇ ଭୋଗ ନ ଖାଇକି ତତେ ଦେଇଛେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମ ଘରକୁ ଆଇଲେ ଏକ ମିଛ ଶଳା ବାହାଘର ହବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋ ପିଠିରେ ଭାଇ ଦେ ଖୋଇ ନାଇଲା ଏତେ ଟିକେ ଭଦ୍ରା ମିଶିକିରି ନା ଭାଇ ବେସରୀ ଟାଇମ୍ ଗଲାନି ଯେରକମ ଆମକୁ ମିଛ କହି ପିଠ ଖଇ ଫୁଟେଇ ଆଉ ପଇସା ଭଡ଼ା ବେକାର କରୁଛି ଏ ଗେଣ୍ଡୁ ମାଳ ମୁଁ ଦାନ୍ତୁଲୁ ନେଇଥିଲି 350 ମାନେ ତୁମ ଦି ଭାଇ ମୋ ସାଥିରେ ମାନେ ମୋତେ ପିଟିବ ବେ ଚାହା ମୋ ତାକତ ମୁଁ ଦେଖିନି ଏକା ଖୁନ୍ଦାରେ ତୁମ ଦି ଭାଇକି ମାରିଦେବି ଆଇଏ ମୁଁ ଦେଖିନି ତାକୁ ଦାନ୍ତୁଲୁ 350 ଟଙ୍କା କିଞ୍ଚେ ପାଞ୍ଜାବୀଟା ବେକାର ଆଉ ଘରକୁ ଯିବ କେବେ ଭାଇ ବାହାଘର ତ ହବ ନାହିଁ ଭାଇ କହୁଛି ବେକାଇଦାର ହେଇକି ମାରିଦେଲା गोया जा गंगा जा ये गाता ना किछो बोइराटो बोइराटो रे कोन दिहाई घुरी तो सुना कोन आंगो दिदा आसी ना ए लेला भाई टाटा
କଦର କିଛି ନେବି କାରଣ ମୋ କାଣ୍ଡର କି ଦୀପା ନଗେଇତେ ନା ସେତେବେଳେ କାଲିକି ଦଳେଶ୍ୱର ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇ ଦେଖେ ପାଇବ ନା ନା ଯେତେବେଳେ ମିଛି ମାଥାতে একা খালি হেলে সেলে করছি এমন মারি পুতলে নিয়ে পুজো হিলছিল এটা পেলে বই এটা গঙ্গা যায় বই রাত্র অন্তি হয়েছিল তার মানে বই রাত্র তো সব বাগান চাষ হয়েছি কে নিয়ে গেলাম দেখুন তুমি লোক মারিকি মতো সাগনা করবো